हम सब गटर में हैं, लेकिन हम में से कुछ सितारों की तरफ देख रहे हैं। हमारी जिंदगी का मकसद खुश रहना है। जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है। अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए आपको हरकत करते रहना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी को लकीरें खींचने में ज़ाया कर सकते हैं, या आप इन लकीरों को अबूर करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़िंदगी के बारे में लिखने से पहले आपको उसे जीना चाहिए। चीज़ों को देखने के अंदाज को तब्दील करें, और जो चीज़ें आप देखते हैं वो बदल जाएंगी। ज़िंदगी में मेरा मिशन सिर्फ ज़िंदा रहना नहीं है, बल्कि तरक्की की मनाजिल तय करना है। कुछ लोग खूबसूरत जगह तलाश करते हैं, दूसरे लोग जगह को खूबसूरत बनाते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा बेकार नहीं जो दूसरों का बोझ हल्का करे। आप सिर्फ खड़े होकर पानी को घूर कर समंदर को अबूर नहीं कर सकते। अगर आपको वो सड़क पसंद नहीं है जिस पर आप चल रहे हैं, तो दूसरी को हमवार करना शुरू कर दें। वो दरख्त जो उगने में सुस्त होते हैं, वो बेहतरीन फल देते हैं। मुश्किल वक्त कभी नहीं रहता, लेकिन सख्त लोग हमेशा रहते हैं। जिंदगी उन लोगों पर अपना वक्त ज़ाया करने के लिए बहुत मुख्तसर है जो आपकी इज्जत, तारीफ और कदर नहीं करते। मैं ठोकर खा सकता हूँ, मैं गिर सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। कल मैं दोबारा उठूंगा। अगर मेरी जिंदगी का कोई मतलब है, तो मुझे इसे खुद ही जीना पड़ेगा। चलते रहो जैसे तुम्हारे पीछे कोई बड़ी चट्टान लड़क रही हो। उस वक्त तक कभी न रुकें जब तक कि आप उसे चकमा देने के तरीके तलाश न कर लें। अगर बदसूरत पानियों में खूबसूरत कमल के फूल खिलते हैं, तो आप भी बदसूरत हालात में खिल सकते हैं। तुम दुनिया से वही वसूल करते हो जो तुम दुनिया को देते हो। जिंदगी एक मसला नहीं है जिसे हल किया जाए, बल्कि ये एक हकीकत है जिसका तजुर्बा किया जाए। अगर आप इत्मीनान के साथ सोने जा रहे हैं, तो आपको हर सुबह अज़म के साथ उठना पड़ेगा। जिंदगी एक सिक्के की मानंद है। आप इसे जिस तरह चाहें खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप इसे सिर्फ एक बार खर्च करते हैं। ऐसे जियो जैसे कल मरना है। इस तरह सीखो जैसे तुम हमेशा जिंदा रहोगे। जब आप ख्वाब देखना छोड़ देते हैं, तो आप जीना छोड़ देते हैं। गुस्से, पछतावे, परेशानियों और नशों में अपना वक्त ज़ाया ना करें। जिंदगी नाखुश होने के लिए बहुत मुख्तसर है। अगर मेरी जिंदगी का कोई मतलब है, तो मुझे खुद ही जीना पड़ेगा। जिंदगी से बचकर आप सुकून नहीं पा सकते। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने से मत डरो, सिर्फ खड़े होने से डरो। हम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं, वो आम तौर पर वही होता है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब सारी दुनिया खामोश हो, तो एक आवाज़ भी ताकतवर हो जाती है। हम अपने माजी की पैदावार हैं, लेकिन हमें इसके लिए कैदी बनने की ज़रूरत नहीं है। आज कोई साया में
بیٹھا ہے کیونکہ کسی نے بہت پہلے درخت لگایا تھا۔ خوشی اتفاق سے نہیں بلکہ انتخاب سے ملتی ہے۔ سمجھدار رہنے کے لیے بے وقوف بنو۔ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کے خیال میں آپ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو بہتر ہے کہ آپ اسے نظر انداز کر دیں، اس سے آپ کا وقت اور توانائی بچ جاتی ہے۔ آگے بڑھتے رہیں اور ان احمقوں کے بارے میں کبھی پریشان نہ ہوں، ایک دن انہیں اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ بڑے خواب دیکھیں اور ناکام ہونے کی ہمت کریں۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ جس کے پاس جینے کی وجہ ہے وہ تقریباً کسی بھی طرح سے برداشت کر سکتا ہے۔ جب خوشی کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں رہنے والوں کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ زیادہ تر دنیا آپ کو اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح آپ خود کو دیکھتے ہیں۔ بڑے خواب دیکھیں، مثبت رہیں، محنت کریں اور سفر سے لطف اندوز ہوں۔ کامیابی کے لیے کوئی لفٹ نہیں ہے، آپ کو سیڑھیاں چڑھنی ہوں گی۔ اگر آپ زندگی سے پیار کرتے ہیں تو وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ وقت ہی زندگی سے بنا ہے۔ جو صبر کر سکتا ہے وہ جو چاہے پا سکتا ہے۔ زندگی آسان اور خوبصورت ہو جاتی ہے جب ہم دوسرے لوگوں میں اچھائیاں دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اصل غلطی وہ ہے جس سے ہم کچھ نہیں سیکھتے۔ اپنے آپ کو صرف ان لوگوں سے گھیر لیں جو آپ کو اونچا کریں گے۔ اپنا چہرہ ہمیشہ دھوپ کی طرح رکھیں اور سائے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یا تو آپ دن کو چلاتے ہیں یا دن آپ کو چلاتا ہے۔ احسان کا کوئی عمل خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو ضائع نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر۔ میں طوفانوں سے نہیں ڈرتا کیونکہ میں اپنے جہاز کو چلانا جانتا ہوں۔ خاموشی سے برداشت کرو، خاموشی سے دیکھو اور صبر سے انتظار کرو۔ 90% ناکامیاں ان لوگوں کی طرف سے آتی ہیں جنہیں بہانے بنانے کی عادت ہوتی ہے۔ تاخیر آسان چیزوں کو مشکل اور مشکل چیزوں کو مشکل تر بنا دیتی ہے۔ جب آپ کسی تنگ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور ہر چیز آپ کے خلاف ہو جاتی ہے، اس وقت کبھی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ صرف وہی جگہ ہے اور وہی وقت ہے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ خوابوں کے بغیر زندگی اس پرندے کی مانند ہے جس کا پر ٹوٹا ہوا ہو اور یہ اڑ نہ سکتا ہو۔ اچھی چیزیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو یقین کرنا، کوشش کرنا، سیکھنا اور شکر گزار ہونا نہیں چھوڑتے۔ یہ نہیں کہ کتنی دیر تک، لیکن آپ نے کتنی اچھی زندگی گزاری ہے، یہ اہم بات ہے۔